लूत अलैहिस्सलाम की कौम पे अल्लाह ने 4 अजाब फेंके हैं इकट्ठे। और 5वां जलजला, पहले आया जलजला, हराई फरिश्ते की चीख, फिर ऊपर पड़ी पत्थरों की बारिश, फिर उनके चेहरे, उनकी आंखें गई धसा दी गई, और फिर उनको अल्लाह ने यूं उठाया और पलटा के यूं मारा। फजालना आलिहा साफिलहा वअमतरना अलैहा हिजारतन मिन सिज्जीलिन मंदूदिन मुसव्वमतन इंद रब्बिक वमा हिय मिनज़्ज़ालिमीन बिबईद। अजीब बात बताऊं, पत्थरों पे नाम लिखे थे, ये पत्थर फलां खबीस के सर पे पड़ेगा, ये फलां बदबख्त के सर पर पड़ेगा। लूत अलैहिस्सलाम की बीवी ईमान नहीं लाई तो अल्लाह ताला के फरिश्तों ने कह दिया तू तो बच जाएगा, तेरी बीवी के सर पे पड़ेगा पत्थर। और लूत अलैहिस्सलाम इतने तंग आ चुके थे, फरिश्तों ने उन्होंने पूछा कब अज़ाब आएगा। लूत अलैहिस्सलाम ने पूछा फस्र बिअहलिका बिक़ित्अन मिनल लैल वला यल्तफित मिनकुम अहदुन वम्दू हैथु तुअमरून। लूत अलैहिस्सलाम कहने लगे अज़ाब कब आएगा? तो फरिश्तों ने कहा इन्ना मौइदहुमुस्सुब्ह, अभी नहीं, इन्ना मौइदहुमुस्सुब्ह, जब सुबह का चांदना होगा तो इन पर अजाब आएगा। लूत अलैहिस्सलाम इतने तंग आ चुके थे, कहने लगे नहीं 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 नहीं, सुबह बड़ी दूर है, अभी लाओ अभी लाओ। तो जवाब में फरिश्तों ने कहा अलैसा सुब्ह बिक़रीब, सुबह भी तो करीब ही है। अलैसा सुब्ह बिक़रीब इन्ना मौइदहुमुस्सुब्ह अलैसा सुब्ह बिक़रीब, ये कुरान की आयत है। फरिश्तों ने कहा बस 3-4 घंटे की बात है, निकलो। फलम्मा अताहा अमरुना, फिर अल्लाह का अम्र आया। कहाँ है अल्लाह? क्या हमारा क्या पढ़े लिखा दौर है, साइंस का दौर है, तरक्की का दौर है, प्लेटें हिलती हैं, अल्लाह वेला बैठा हुआ है। मैं ये लूत अलैहिस्सलाम की कौम के इलाके में फिरा हूँ, 300 मील का इलाका है, और आजकल उसको कहते हैं, पूरी पट्टी पे फिरा हूँ। वो सारा पहाड़ी इलाका है, इस्लामाबाद के पहाड़ों में सब बड़े नहीं छोटे छोटे खूबसूरत पहाड़, चलते चलते एकदम बीच में नशेब आता है और यूं जमीन 300 मील तक बैठी हुई नजर आती है। अरबी जुबान में बैठी चीज को गौर कहते हैं। ये जमीन कैसे बैठ गई? जब लूत अलैहिस्सलाम की बस्ती को उठाया और उठाकर ऊपर से जमीन पर मारा, तो वजली चीज जब जमीन पर गिरती है तो दाएं बाएं जमीन नीचे बैठ जाती है। इस ताकत से वो बस्ती जमीन पर गिरी कि 300 मील तक सारी जमीन बैठ गई। तो लूत अलैहिस्सलाम सुबह निकलना था कि पहले ज़लज़ला आया, फिर फरिश्ते की चीख आई, फिर पत्थर बरसने लगे, चीखो पुकार। लूत अलैहिस्सलाम ने बीवी से कहा था पीछे ना मुड़ के देखना, पर अल्लाह का फैसला हो चुका था कि इसका भी सर टूटना है। तो चलते चलते जल्द बस वो नहीं रह सकी, जरा यूं इतनी को गर्दन टेढ़ी हुई थी तो ऊपर से पत्थर आया और उसे भूसा बना के फेंक दिया। तो मेरे भाइयों, हम सब खतरे की लपेट में हैं, बारी लग चुकी है, नंबर ब नंबर, नौबत ब नौबत ये होगा। या लोग तौबा करेंगे या अल्लाह की निशानियां खुल के आएंगी। जब ये होगा, जब मेरी उम्मत गाने बजाने को फश, जो कौमें गाने बजाने में डूबती हैं वो हलाक हो जाती। चलो मैं कहता हूँ जो कुरान भी पुरानी किताब और हदीसें भी पता नहीं हैं कि नहीं हैं, तो इतना तबका जाहिलों का जो ये भी कहता है इकबाल को तुम मान दो तुम्हारा शायर मशरिक है, हकीमुल उम्मत का लक़ब पाया है। 1996 में इंडोनेशिया जमात में गया था, तो वहाँ का जनरल हबीबी था मुसलमानों का लीडर। उससे मुलाकात पर उसने कहा कि आपके शायर इकबाल की पोइट्री को हमने अपनी जुबान में ट्रांसलेट करके अपने नौजवानों में जज्बा पैदा किया। मैं कहा हमारी कौम तो उसकी कदर न कर सकी, 7 समंदर पार की कौम उसकी शायरी से इनकलाब ले आए, और इन्हें गानों से ही फुर्सत कोई नहीं। तो इकबाल ने क्या कहा था? तुझको बताता हूँ कि तकदीर उम्म क्या है, तुम्हें बताऊं मैं कौमों के उरूज व ज़वाल की कहानी। शमशीर सना अव्वल ताऊस और रुबाब आखिर, जब वो उठती हैं इज्जत के जीनों पर तो नेज़ों की खड़खड़ाहट और तीरों की सनसनाहट और तलवारों की झंकार उनका नगमा होता है। और जब वो जिल्लत के गढ़ों में गिरती हैं और पस्तियों में गिरती हैं
تو پھر تانسین ان کا بڑا آدمی بن جاتا ہے، پھر تانسین کے قصیدے پڑھے جاتے ہیں، پھر گلوکاروں کو فنکار بنایا جاتا ہے، پھر ناچنے والیوں کو فنکارہ بنایا جاتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، 6 لاکھ کو کیا جواب دو گے؟ پاکستان کے عوام کے کو 3 ہستیوں کا سامنا ہے، ساری دنیا کو 2 کا سامنا، ایک اللہ کا، ایک اس کے رسول کا۔ پاکستان والوں کو 3 کا سامنا ہے، ایک اللہ کا، ایک اس کے رسول کا، اور ایک ان 6 لاکھ کا جن کی ہڈیوں پر اس ملک کو تعمیر کیا گیا۔ وہ معصوم بچے جو درختوں سے لٹکا کر سینے کے پار کیل کر دیے گئے، وہ عزت مآب بیٹیاں جو خاک و خون میں لوٹا دی گئیں، وہ نوجوان اور بوڑھے جن کی لاشوں سے ٹرینیں بھر بھر کر لاہور کے اسٹیشن پر آتی تھی۔ ہاں، میں تو مہاجر نہیں ہوں، لوکل آدمی ہوں، لوکل زمیندار کا بیٹا ہوں۔ میرے ابا کا ایک مہاجر دوست تھا، اس کی ایک دفعہ وہ کہانی سنا رہا تھا میرے باپ کو، میں بیٹھا سن رہا تھا۔ ہمارے ڈیرے پر جالندھر سے بھاگا کمیاں صاحب سارا ہی خاندان کٹوا کے نکلا۔ کیا خیال ہے؟ یہ 6 لاکھ سے پڑا ہے، اس سے زیادہ ہی ہوگا۔ یہ تمہارے گریبان پکڑیں گے، اسی لیے بنایا تھا ملک کے جگہ جگہ زنا کے اڈے کھل جائیں، شراب بکے، ناچ گانے کی محفلیں ہوں، ہمارے خون کی یہی قیمت ہے۔ ہائے، انسان ظالم ہے، بھول جاتا ہے 50 کی دہائی میں پیدا ہونے والوں نے ان نوحوں کی تھوڑی بہت صدات باز گشت سنی ہوئی ہے۔ تمہیں کیا خبر کتنی جوانیاں رل گئیں، کتنی ماؤں، کتنی مائیں، کتنے بیٹے، کتنے باپ، کتنی بہنیں، کتنے سہاگ، کتنی جوانیاں اس بھٹی میں جل کے گل کے راکھ ہوئیں، پھر اس خطے کو وجود ملا۔ چلیں کہ میں رات کو چلتا تھا، دن کو چھپتا تھا کماد کے کھیت میں، پیچھے سکھ، آگے منزل کا پتہ کوئی نہیں کدھر جانا ہے۔ رخ لاہور کا تھا، پہنچ گیا دریائے ستلج۔ اس وقت ستلج زندہ تھا، اپنی روانیوں کے ساتھ بہتا تھا، ایسے سویا ہوا ستلج نہ تھا۔ اب آگے ستلج، پیچھے سکھ، یا کرپان پڑے یا پانی، 2 میں سے ایک ضرور ہے، یا اگر آگے موت یا پیچھے موت۔ کیا میرے جی میں آیا سکھوں کے ہاتھوں مرنے سے بہتر ہے پانی میں مر جاؤں۔ تیرنا نہیں آتا تھا کہ میں نے ایک لکڑی اٹھائی، اس کو آسرا بنایا، میں نے کہا مولا زندگی ہے تو پار لگا دے، تیرنا مجھے آتا نہیں۔ کہ میں اس لکڑی پہ بیٹھا اور ایسے ہی پانی کو ہٹاتا ہوا تھوڑا تھوڑا آگے بڑھا۔ جب ذرا سا میں بیچ گیا ہوں تو میں نے کیا دیکھا کہ سارا دریائے ستلج لاشوں سے بھر کے بہ رہا تھا۔ ان کو پانی نے کفن دیا، انہیں ستلج کی مچھلیوں نے قبر دی۔ یہ تم سے پوچھیں گے، بددانتوں سے پوچھیں گے، ظالموں سے پوچھیں گے، ان ناچنے والوں سے پوچھیں گے، اور یہ ناچ کی محفلیں سجانے والوں سے پوچھیں گے، ہماری ہڈیوں کی کیا قیمت ہے، ہمارے خون کی کیا قیمت ہے۔ کاش تم اپنی تاریخ ہی پڑھ لیتے۔ تاریخ اسلام چھوڑ دو، لمبا موضوع ہے، تاریخ پاکستان پڑھ لو، اور نہیں تو نسیم حجازی مرحوم کی خاک و خون پڑھ لو۔ میں نے اسکول لائف میں خاک و خون پڑھی تھی، 1 مہینہ میں روتا رہا تھا۔ میرا ایک بھانجا تھا، اس نے حفظ کیا، داڑھی مڈا دی، مجھے بڑا غم کہ یہ اس نے ظالم نے کیا ظلم کیا۔ اس نے کہیں خاک و خون پڑھی، اس نے ایسی توبہ کی، داڑھی بھی رکھ لی، پتلون میں چھوڑ دی۔ اپنی تاریخ کو بھلا دینے والی قومیں بے نشاں ہو جاتی ہیں۔ وہ قافلہ ہوتا ہے پر جس کی کوئی منزل نہ رہے، وہ راہی ہوتے ہیں جنہیں راستوں کی سمت کا کچھ پتہ نہیں رہتا۔ کھانا پینا یہ زندگی ہے، ہم کسی کام کے لیے آئے ہیں۔ اور کیا ہوگا؟ وَلُبِسَ الْحَرِيرُ، مرد ریشم پہنیں گے۔ اور کیا ہوگا؟
वशुरबतुल खुमूर, शराब पी जाएगी। और क्या होगा? वलाना आखिरु हादिहिल उम्मत अव्वलहा, इस उम्मत के आज के लोग पहले लोगों को गालियां बकेंगे, दीवाना कहेंगे। ऊंटों के लोग थे, पत्थरों के लोग थे, खच्चरों के लोग थे, खोतों के लोग थे, हम रॉकेट वाले, हम रॉकेट वाले। और तुम्हारा नबी गधे पे सवार रहा है। सवारी इज्जत की चीज होती तो मेरे नबी को अल्लाह खुराक हर वक्त हाजिर करता। अल्लाह के नबी के दो गधे थे, एक का नाम औफैर था, एक का नाम याफूर था। आप कभी उस पे सवार होते, कभी उस पे सवार होते। फिर आपने खच्चर पर भी सवारी की है, एक का नाम दुलदुल था, एक का नाम फिज्जा था। फिर आपने ऊंटनी पर भी सवारी की है, एक का नाम अज़बा था, एक का नाम शाहबा था, एक का नाम जदआ था, एक का नाम कस्वा था। फिर आपने एक ऊंट पर भी सवारी की है, उसका नाम अस्कर था। फिर आपने उम्मत के मालदारों को भी गुंजाइश दे दी, आपने घोड़ों पर भी सवारी की है, और छोटे मोटे घोड़े बड़े आलीशान। एक घोड़े का नाम वर्द था, एक का नाम यासूब था, एक का नाम यागूब था, एक का नाम मुर्तजिल था, एक का नाम सकब था, एक का नाम सबहा था, एक का नाम लेजाज था, एक का नाम तिरास था। ये सारे हसीन घोड़े थे जिन पर आपने कभी कभी सवारी फरमाई कि अगर मेरी उम्मत का कोई मालदार अच्छी सवारी रखना चाहे तो मैं गुंजाइश देता जाऊं कि मैं सिर्फ गरीबों का नबी नहीं हूं, मालदारों का भी नबी हूं। ये जब सब कुछ होगा, मैं सारी को एक दफा दोबारा दोहराता हूं, इज्जत तो खजल फई उदुवला, जब हुकूमत के कारिंदे बदयानत हो जाएंगे, खजाना खुद लूट लेंगे, वल अमानत मगनमा, अवाम भी बदयानत हो जाएंगे, अमानत खा जाएंगे, व ज़कात मगरमा, ज़कात देने वाले ज़कात देना छोड़ देंगे, वो तो इल्म गैर दीन, इल्म दीन दुनिया कमाने के लिए होगा। व अता अर्रजुल ज़ौजतहु, लोग बीवियों के फर्मा बरदार, व अक्का उम्महु, माओं के नाफरमान, व अदना सदीक़हु, दोस्त का इस्तक़बाल, व अक्सा अबाहु, बाप को जलील ख्वार करेंगे, व सादल कबीलत फासिक़ुहुम, कबीले का सरदार फासिक, व कान रईसुल कौम अर्ज़लहुम, हुकूमत ना अहल इंसानों के हाथ में, व उखरिम अर्रजुल मखाफत शर्रही, एक दूसरे को सलाम करेंगे बीच में नफरतें छुपाकर, और ज़हरत वर्तफतिल अस्वात फिल मसाजिद, और मस्जिदों में लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी, व ज़हरतिल तैनाक वल मआज़िफ, गाना बजाना आम होगा, गाने वालियाँ मोहतरम होंगी, व लुबिसल हरीर, और रेशम पहना जाएगा, व शुरबतुल खुमूर, और शराब पी जाएगी, वलाना आखिर हादिहिल उम्मत अव्वलहा, आज के लोग पिछले लोगों को बुरा भला कहेंगे। जब ये सब कुछ होगा तो फिर कुछ और भी होगा। वो क्या होगा? फलयर्तकिबू इंद ज़ालिका रिहन हमरा व ज़लज़लतन व खस्फन व क़ज़फ़न व आयातिन मुतताबिआत, तो फिर मेरी उम्मत इंतजार करे, उन पर हवाएं पागल बन के छपेगी, हवाओं का रंग सुर्ख हो जाएगा, जमीन ज़लज़लों पे आ जाएगी, जमीन में धंसा दिए जाएंगे, पत्थर बरसा दिए जाएंगे, और ऊपर नीचे अजाब के तहाने खुल जाएंगे। जब तक तौबा ना होगी ये रास्ता बंद ना होगा, ये पकड़ बंद ना होगी। मेरे भाइयों, आप सबकी मैं मिन्नत करता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, और एतकाफ वालों का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अल्लाह के गुस्से को ठंडा करने वाला काम किया। आप सबसे भी कहता हूँ कि हम सब अल्लाह के दरबार में झुककर तौबा करें। ये तौबा का वक्त है, यौम दुआ मनाने की चीज नहीं है, और ये रोने की चीज है। रो के वो रूठा हुआ है, और उसे मनाना सबसे आसान है, सबसे आसान है। मेरे एक बुजुर्ग मुझसे नाराज हो, भरे डेरे में 1 घंटा में जमीन पर बैठ के उनकी मिन्नतें करता रहा। जमीन पर वो चारपाई पर नौकर खड़े हुए, रिश्तेदार खड़े हुए, और मैं माफी मांग रहा हूँ कि मैं नहीं करना है, मैनू पता है तू बड़ा बड़ा मौलवी, मैं तेनू माफ नहीं करना। 1 घंटा मिन्नतें करवा कर फिर माफ किया। खून का करीबी रिश्ता। और मेरा अल्लाह कैसा है? हाय हाय, यब्न आदम लो बलगत ज़ुनूब कअनान अस्समाए सुम्मा इस्तग़फ़रतनी गफ़रतु लक वला उबाली। मेरा बंदा हौसले निकाल ले गुनाह करने के, इतने कर के इस्लामाबाद को ना भर,
اتنے کر کے پاکستان کو نہ بھر، ہند سندھ کو نہ بھر، 7 زمینوں کو بھر دے، تہ بتہ گناہوں کو رکھتا جا اور خلاؤں کو بھر دے، چاند تاروں کی روشنی چھین لے، سورج کو کالا کر دے اپنے گناہوں سے، اور اپنے گناہوں کو میرے آسمان کی چھت کے ساتھ آ کر پھنسا دے۔ اتنے گناہ کرنے کے بعد تو نے ایک دفعہ اگر کہہ دیا یا اللہ معاف کر دے تو میں سارے معاف کر دوں گا، ولا ابالی، کوئی ہے مجھے پوچھنے والا؟ مجھے کوئی پوچھ سکتا ہے کہ کیوں معاف کیا؟ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تم توبہ کرنے والے بنو، مجھے معاف کرنے میں دیکھو گے کوئی دیر نہ لگے گی۔ من تقرب الی تلقیتہ من بعید، ساری زندگی کٹ گئی عشق بتا میں، مومن سے چوک ہو گئی، یا ویسے شاعری کی ترنگ میں کہہ دیا آخر عمر میں کیا خاک مسلمان ہوں گے، آخر عمر تو بہت زیادہ ہے، آخری سانس میں بھی توبہ کر لے تو اللہ گلے سے لگا لے۔